Pero hoy, el cuarto domingo del mes, But now the fourth Sunday of the month, voy a hablar de obstáculos I'm going to talk about que impiden obstacles ser verdaderos discípulos de that hinder Jesucristo. of being a true disciple of Jesus. Y para esto me gustó un texto de la Biblia And for this, I really liked a verse from the Bible que muestra o es una analogía that is an analogy que el apóstol Pablo hace that the Apostle Paul acerca del makes, discipulado. about discipleship. Se encuentra en Gálatas 4:19. It is in Galatians 4:19. Se los leo. I'm going to read it. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. My little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Esta analogía que usa el apóstol Pablo acerca de cómo sufrir los dolores de parto This is the analogy that the Apostle Paul makes of enduring that birth pain. es con el propósito de que comprendamos lo que se sufre para tratar de hacer discípulos. And it's with the purpose for us to understand what we suffer in us being disciples or making disciples. Se sufre para formar discípulos. It is a suffering, to form a disciple. Y les escribe a los Gálatas. And he writes to the church of Galatians. Él deseaba lo mejor, la mejor formación para ellos, He wanted the best formation for them, pero no es fácil. but it's not easy. Pero al final de cuentas, But at the end of the day, el mismo Jesucristo sufrió lo mismo con los discípulos. the same Jesus Christ suffered the same thing with the disciples. Se tienen que luchar contra obstáculos. You have to fight against Son obstacles. obstáculos familiares, There are obstacles, culturales, family obstacles, educacionales, cultural obstacles, educational políticos, obstacles, political, económicos, economic. pero sobre todo But el overall, principal the es main vencerse a sí mismo. is to overcome yourself. Pero ese vencerse a sí mismo But that one to overcome lo yourself, estoy dejando para el mensaje final de este mes. I'm going to leave it for the last message of this month. Así es de que la próxima semana hablaré de este punto, So next week I'm going to talk about this point, que el principal es vencerse a sí mismo. that the main goal is to overcome yourself. Por lo pronto hoy hablaré los obstáculos que impiden ser verdaderos discípulos de Jesucristo. For today I'm going to talk about the obstacles that hinder us of becoming true disciples of Jesus. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos When we talk about the como legacy for parte del ourselves, discipulado, as being part of discipleship, es aceptar esa formación is to accept that formation como discípulos de Jesús. as disciples of Jesus Y ese Christ. fue el fracaso del diablo. And that was the failure of Satan. No se negó a sí mismo He didn't let himself, y perdió todo. and he lost everything. Pero de eso abundaré la próxima semana. But I'm going to talk about that a little bit more next week. Bien, Good. Jesucristo en los días de su humanidad Jesus Christ in his human days estuvo haciendo discípulos. spent it making disciples. Para lograr esto enfrentó diferentes situaciones. And to achieve this, he encountered different situations. Y en esta ocasión vamos a ver algunos obstáculos. And in this occasion, we're going to see different obstacles. Jesús trataba de, como el alfarero con el barro, Jesus tried, as the one that works with clay, darles una forma. he tried to give them a Pero form. los discípulos se resistían a eso. But the disciples resisted against Y hermanos, that. así sucede con nosotros. And brothers, that's how you are with us. Muchas veces nos resistimos a ser formados como discípulos. Sometimes we resist of being formed as Queremos a ver las disciple. cosas a nuestra manera. And we want to see things from our point of view. Es decir, una de las cosas que debemos de asimilar That's to say that one of the things that we need to imitate es que el discípulo debe de cambiar de mente y de corazón is that the disciple needs to be a changed of heart and mind. para que de esa manera no estorbe nuestra formación como discípulos. So that way it won't hinder our formation as disciples. Si nosotros no entregamos mente y corazón, If we do not give our heart and our mind, vamos a estar como dice el apóstol Pablo, we're going to be like the Apostle Paul que él says. sentía como dolores de parto para que se formara Cristo en la gente. They're going to be labor pains so the formation of Jesus Christ can be fulfilled in them. Y esto sucede porque de antemano ponemos nuestros intereses personales And this happens because beforehand we put our own interests antes que los intereses del reino. before the interests of the kingdom. Así de que vamos a ver 5 de ellos. So we're going to see 5 of them. El primero es falta de humildad. The first one is our lack of humility. Cada uno de estos puntos Each of these points están basados en la escritura. are in scripture. Es por eso que vamos a tener diferentes versículos So we're going to have different verses en donde ustedes van a ver como yo and where you're going to see, like me,
esta parte integral del discipulado. this vital part of discipleship. Miren, los 12 era un grupo de hombres que batallaban con la envidia, el orgullo y los celos. The 12 of them were a group of men that struggle with envy and jealousy. Repito, envidia, orgullo y celos. Envy, pridefulness, and jealousy. Eso pasa con nosotros también. And that also happens with us. Y especialmente batallamos con el orgullo. And especially we battle against pridefulness. Pues a nuestro parecer estamos bien. Because in our mind we Así are como los right. discípulos lo creían. How the disciples believed that they Pero were right. miren, veamos el capítulo 9 de Marcos, But let's look at chapter 9 of Mark, 31 al 35. 31 to 35. Voy a leer texto por texto. And I'm going to read verse by verse. Y ahí vamos a ver claramente lo que les hablo acerca de estos tres problemas que tenían. And we're going to see there very clearly what he is talking about, how Jesus talks about these three problems. Dice así: It says, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de esto resucitará al tercer día. for he taught his disciples and said to them, the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him. And after he is killed, he will rise the third day. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. But they did not understand this saying and were afraid to ask him. Pero todo tiene su tiempo, hermanos. But it all has its time. Y así de que cuando llegó a Capernaum, versículo 33, So whenever he arrived to Capernaum on verse 33, sigue diciendo: cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? when he was in the house, he asked them, what was it you disputed among yourselves on the road? A veces creemos que Dios no sabe lo que pensamos, pero estamos equivocados. Sometimes we think that God doesn't know what we think, but we are wrong. No solo lo que hablamos, sino lo que pensamos. Not only what we talk, but also what we think. Y cuando Él los confrontó, And whenever he confronted dice el them, verso 34, verse 34 it says, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. but they kept silent, for on the road they had a dispute among themselves who would be the greatest. Entonces Él se sentó y llamó a los 12. And he sat down, called it one because he has so much confidence or trust in me that he gave me treasury. Así pudiéramos decir de cada uno de ellos. And they could say such things. Pero hermanos, a veces nosotros estamos igual. But brothers and sisters, sometimes we are in the same level. Vemos nuestras capacidades y nos comparamos con otros o con el líder. We see our own skills or capabilities and we compare ourselves with others or other leaders. Creemos que somos mejores que los demás. We feel like we're more adequate than the leader O que el pastor, or like the pastor o que Dios. or God. Eso creyó el diablo, ya saben lo que pasó. And that's what the devil believed, and you already know what happened. Falta de humildad. Lack of humility. Esa plática con Jesús, That talk with Jesus, al escuchar lo que él dijo, when he heard what he said, tiraba por tierra todas sus aspiraciones personales. it would just bow down and everything. It would just fall everything on the ground. Que ellos podían tener All their dreams and hopes that they could have had. y que a veces nosotros tenemos en la actualidad. And what we sometimes have in real life. Miren, humanamente se nos ha enseñado siempre a todos desde que nacemos. Humanly, we've all been taught since we are Tú tienes born. que ser el mejor. You have to be the best. Tú tienes que ser el ejemplo. You have to be the example. Presionamos a los hijos que sean los primeros en la escuela. We pressure our kids to be the first ones Siempre at estamos school. empujándolos a eso. We always push them towards that. Pero evitamos decirles But we don't tell them que sean lo mejor para Dios. to be the best for God. Porque no los traemos a la iglesia. Because we don't bring them to Dejamos church. que hagan lo que quieran. We let them do whatever they No les want. buscamos los principios cristianos. We don't implement the Christian principles. Volvamos al pasaje. And let's go back to the passage. Él les había anunciado su muerte, He had announced to them their death. sobre todo para que entendieran que el reino no era de este mundo. Overall, so they can understand that the kingdom was not of this world. En este mundo ellos hacían castillos en el aire. In this world, they will do things in the air. Se imaginaban el lugar que ocuparían en el reino del Mesías. They would imagine things that they would imagine what
position they would occupy Jesús ya in lo tenía the kingdom of the resuelto. Messiah. But Jesus had already solved it. Jesús ya sabía dónde los iba a tener. Jesus already knew where he was going to have them. Pero ellos buscaban y tenían su propio punto de vista. But they seeked and had their own point of view. Esperaban que Jesús acabara con la ocupación romana And they waited and anticipated that Jesus would end y que ellos the serían Roman los Empire. primeros en el reino. And that they would be the first ones in the kingdom. Miren, al grado era la falta de humildad To this level was the lack of humility. que la madre de dos de ellos That the mother of two of them se atrevió a pedirle a Jesús dared to ask en qué Jesus posición quería a sus hijos. in what position she wanted her Uno a la children. derecha, One on the otro a la izquierda. left, one on the right. Nosotros de igual manera Us in the same way. deseamos el reino de Jesús We desire the kingdom of a Jesus nuestra manera. in our own way. Eso es falta de humildad. And that is a lack of humility. Miren, a veces tomamos a Dios Sometimes we take God como nuestro mandadero. as our to-do. Lo digo con respeto. And I say it with respect. Pero nuestra oración a veces es, Dios, But our prayer sometimes is like, quiero que me des esto, esto y I esto. want you to give me this, this, and that. Aquí está el papel, fírmalo, Here- autorízalo. Here's the paper. Quiero que sea tu Go voluntad. over it. I want it to be your will. Hermanos, Dios es Dios. Brothers and sisters, God Eso is es falta God. de humildad. And that is lack of humility. Por eso dice la Biblia que tenemos que pedir que sea conforme a su voluntad, And that's what the Bible says, that we have to ask according to His will, no conforme a mi voluntad, not according to my will. porque me voy a equivocar. Because I'm going to make an error. Queremos seguir viviendo, We have to continue living. no queremos morir. And we want to continue living, Y and we vean don't want toda to la die. pandemia que está pasando. And this pandemic El comes ser humano along, no quiere morir. and the human being doesn't want to Pero die. como cristiano les digo But as Christians, I'm telling you que si no morimos no podemos vestirnos de inmortalidad. that if we don't die, we can't be dressed in immortality. Tenemos que morir. We have to die. Es algo que es parte de nuestra existencia. It's something that is part of our Pero no existence. queremos dejar esta tierra But we don't want to leave this y nos earth. aferramos a esta vida So we hold on to this y a life este cuerpo corruptible. and to this corruptible body. Pero si no morimos, But if we don't no nos die, podemos vestir de incorrupción. we can be dressed in incorruption. Pero nos resistimos a aceptar la voluntad de Dios. But we resist in accepting the will of the Sentimos que la Lord. muerte viene, We feel that death is que coming se acerca and it's drawing near. y hacemos cadenas de oración. And we go ahead and make Señor, no me lleves. prayer chains. And we're O like, no te lo God, lleves. don't take me yet. Or God, don't take him yet. La solución a esa falta de humildad, The solution to that lack En of el humility discipulado, in discipleship, ¿sí? Nos enseña que es la correcta enseñanza de la palabra de Dios. it tells us that is the correct teaching of the word of the Lord. Jesús es el ejemplo para nosotros, And Jesus is the example for us. es nuestro modelo a seguir. He's our model to follow. Y en nuestro caso, And in our case, un liderazgo que tiene actitud de siervo. an attitude that has an attitude of a servant. La actitud de líder debe de ser de siervo, The attitude of a leader should be of a servant, no de jefe, not of a boss, de líder. but of a leader. Aquel que se involucra con todos. The one that gets involved with Aquel que everyone. dice, vamos a hacer esto. The one that says, let's do this. No dice, vayan y háganlo. Or it doesn't say, go and do. Sí. La solución la encontramos en la escritura. And the solution, we find it in Scripture. Y la solución está en Juan 13, And the solution is in John 13, verso 12 al 16, verse 12 to 16, que dice así. that says, Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? So when he had washed their feet, taking his garments and sat down again, he said to them, do you Vosot- know what I have done to you? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. Pues si yo soy el Señor y maestro y les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. For I have given you an example that you should do as I have done to you. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. Lavar los pies de alguien en aquel tiempo Washing the feet daily in those times, se le daba a aquellos que eran siervos los más esclavos o los más bajos de la sociedad. it was a job for the least in the society.
Y cuando Jesús, siendo el Señor y Maestro, lo hace, And when Jesus, being the Lord and teacher, does les it, muestra un acto de humildad. he demonstrates an act of humility. Bien, vamos al segundo punto, falta de fe. Now let's move on to our second point, lack of faith. Seguir a Jesús es vivir por la fe. Following Jesus is to live by faith. Miren, Mateo 8, 25 y 26 dice, Matthew 8:25-26, it says, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? But he- Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. But he said to them, why are you fearful of you little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Sí, hay que vivir con fe, We need to live by faith. por fe. By faith. Ok, también es hacer las obras que Cristo, hacer las obras de Cristo es un acto de fe. And also doing the works that Jesus did is also a Mateo act of 14, faith. 28 al 31 Matthew 14:20 nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Matthew 14:28-31. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Al saying, momento, Lord, save me. extendiendo la mano, le asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why do you doubt? Tenemos que creer las promesas de Cristo. We have to believe the promises of Jesus. Ese es un acto de fe. And this is an act of faith. Marcos 16, 12 al 14 Mark 16:12-14 says, nos dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. After that, he appeared in another form to two of them as they walked and went into the country. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos le creyeron. And they went and told it to the rest, but they did not believe them either. Finalmente se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Los discípulos ya habían vivido muchos milagros que Jesús hacía, The disciples had already lived many miracles that Jesus did, sanidades healings, y muchas cosas. and a lot of things. Pero ahora se dudaban en aceptar la resurrección de Jesús. But now they doubted the resurrection of Jesus. Jesús trató con la incredulidad poniendo a prueba a los discípulos. Jesus went ahead and just battled with their incredulity, putting to test his disciples. Juan 6, versículos 5 al 9. John 6, verse 5-9, Nos presenta ese forma como trató con la incredulidad Jesús. it presents us that way that Jesus went ahead and dealt with their incredulity. Dice la escritura, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming towards him, he said to Philip, Pero eso decía- where shall we buy bread that these may eat? Pero eso decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Él esperaba que dieran un paso de fe y decir, vamos a orar para que Dios nos dé maná del cielo o cualquier cosa. He waited for the disciples to say, well, let's go ahead and pray so God can send manna from heaven. Pero no fue así. But it wasn't that way. Felipe le respondió, dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. But it wasn't that way. And Philip responded, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have even a little. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, One of his disciples, Andrew, Simon Peter's lad, brother, said to him, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos?
There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Jesús estaba probando la fe de ellos. And Jesus was testing their faith. Y había incredulidad, no había fe. And they had this big incredulity. They didn't have any faith. Actualmente Jesús sigue tratando con nosotros And that is how Jesus was dealing with them. esa incredulidad y nos pone a prueba para ello. That incredulity was put to test for them. A veces pasamos por situaciones donde Él quiere que demos pasos de fe. Sometimes we go through situations where He wants us to take a step of faith. Eso lo hace con el propósito de fortalecer nuestra fe, And He does that with the purpose of strengthening our no faith. para acabar con nuestra fe. Not to finish with our faith. Él quiere que dependamos de Él He wants us to depend on Him en fe, no de nuestras fuerzas ni de nuestra inteligencia. in faith, not of our own strength or our own intelligence. El Salmo 37 dice, Psalms créele y 37. Él hará. Psalms 37 says, believe Him and He will do. Es que vamos a entrar al tercer punto. So we're going to go into our third Vimos point. falta de humildad y falta de fe. We saw lack of humility and lack of faith. Pero ahora vamos a ver falta de entendimiento espiritual. And now we're going to see lack of spiritual understanding. Los discípulos no podían avanzar en sus vidas si decían, sí, Señor. The disciples couldn't move on in their lives without saying, yes, Lord. Pero al mismo tiempo demostraban que no habían entendido. But at the same time, they demonstrated that they No didn't puede avanzar understand. uno así. When you can't move forward like that, Que dice uno sí, we say yes, pero uno no entiende realmente. but we don't understand really. Miren, el primer ejemplo que les pongo es Mateo 15, 10 al 18. And the very first example that I'm going to put you is Matthew 15. Aquí podemos ver claramente este concepto de no entender eso. And here we can see this concept really clearly of not understanding. Dice así, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. When He called to the multitude to Himself, He said to them, hear and understand. No lo que entra en la boca del hombre contamina, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. Y luego acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando dijiste estas palabras? Then His disciples came and said to Him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. But He answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán al hoyo. Let them alone. They are blind leaders of the blind, and if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Y aquí está lo que dice Pedro. And this is what Peter said. Explícanos esta parábola. Explain to us this parable. Y Jesús, And Jesus, tratando de que se formaran sus discípulos, trying to form the disciples, y al ver que no estaba funcionando, and seeing that it wasn't working, les hace una pregunta gives them a question que era obvia la respuesta. that the response was obvious. Dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Are you also still without understanding? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca del hombre al vientre es echado en la letrina? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? Pero lo que sale del corazón sale y esto contamina al hombre. But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. El discipulado tiene que ver con lo que se aprende de su maestro. The discipleship has to do with what you learn from your teacher. Por eso es importante que el que está discipulando And that is why it's important that whoever is haya sido un buen discipling discípulo, has to be a great disciple, para que ese duplicado sea fiel de Jesucristo. so that duplicate can be faithful in his service. Esa falta de entendimiento espiritual, That lack of spiritual understanding, les pongo otro ejemplo. I'm going to put another example. Juan capítulo 13, John chapter 13, 5 al 10. from 5 to 10. Dice así. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Jesus answered and said to him, What I am doing you do not understand now, but you will know after this. Acabándole de decir eso, Right when he finished Pedro saying le this, replica y le dice, no me lavarás los pies jamás. Peter goes and responds. Peter said to him, You shall never wash my feet.
le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. But Jesus told him, if I do not wash you, you have no part with me. Oh, si de eso se trata, Okay, all right. Well, no it's all solo los about pies, that. báñame Then go completo. ahead and just don't wash my feet. Wash all of me. Seguía sin entendimiento espiritual, o sea, se fue de un lado malo al otro lado malo. He continued without having a spiritual understanding. He went from wrong to on the other side of wrong. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesus said to him, he who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. Es decir, aunque Pedro andaba con Jesús Is to say, even though Peter was with Jesus, y lo hacía con sinceridad, and he did it with all sincerity, la falta de entendimiento espiritual, his lack of spiritual le era un understanding tropiezo. Was hindering him. y eso podía contaminar a los demás. And that could contaminate Porque el others. ser humano tenemos la mala costumbre Because being as humans, we have this bad habit que si alguien levanta la voz y dice algo that if someone raises their voice and says y nos something, parece que está bien, and it appears to us that it's ok, right, vamos a hacerlo. all right, let's go ahead and do it. Pero luego acá se levanta otro y dice otra cosa. But another person here rises up and says another thing, Oh, sí está bien, dejamos eso y todos nos vamos and we para say, acá. oh yeah, that's right, and we all go this way. Todo esto, ¿por qué? Porque no estamos enseñados. And all of this, why? Because we are not taught. La solución a la falta de entendimiento espiritual The solution to lack of spiritual understanding es sencilla. is simple. Es la continua enseñanza de la palabra de Dios. Is the continuous teaching of the word of the Lord. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. In the word of the Lord, we find everything that we need. Pero a veces cuando no entendemos bien la enseñanza, But sometimes when we don't understand very well the teaching, ocupamos la continua corrección de la palabra de Dios. we occupy the continuous correction of the word of the Lord. Vamos a ver Hechos 1. Let's look at Acts 1. Dice así, It versículo del 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. The former account I made, O Theophilus, all of that Jesus began both to do and teach, Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. into the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen, A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Cuando hablo de la solución en la enseñanza de la palabra When I talk about the solution as being in the teaching of the word y la corrección a través de la palabra, and the correction through the word, es porque aquí vemos que hasta en el último momento de su vida aquí en la tierra, because we see that even into the last moment here on earth, Jesús les dio instrucciones. Jesus gave them instructions. Y todavía ahora nos sigue dando instrucciones a nosotros. And even to today, he continues giving us instructions. Porque muchas veces no entendemos las cosas espirituales. Because many times we don't understand the spiritual things. Y queremos discernirlas humanamente. And we want to discern them humanly. O de acuerdo a nuestra forma de pensar. Or according to our own De acuerdo way a of nuestro thinking. contexto. Or to our own Y context. todo esto trae confusión y And falta de frutos. All of that brings confusion and lack of fruit. Es que por eso hablo de enseñanza y corrección. That's why I talk about teaching and correction. Bien, Good. vamos a la siguiente. Let's go to the next one. Otro obstáculo para que seas un verdadero discípulo Another obstacle for being a real es la disciple, falta de compromiso. it's the lack of commitment. Esto es cuando las palabras de Jesús ofenden a todos. This is where the words of Jesus offends everyone. Demuestra que no se tiene sentido de compromiso hacia Jesús. It demonstrates that they don't have a commitment towards Jesus. Juan capítulo 6, John del chapter 59 al 63. 59 to 63. Dice así: Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. These things he said in the synagogue teaching in Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hearing this word, many said, this word is harsh, who can hear it? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Knowing Jesus that this offended them in their spirit, he said, this offends you? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 62.
What then you should see the Son of Man ascend where he was before. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. En otro pasaje dice en Mateo 14, 50 al 52. In another passage it says, Matthew 14, Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. then all the disciples leaving them fled. Pero cierto joven le seguía cubierto con una sábana. There was a young man covered, Y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. and they knighted him, but he leaving his covering, he left naked. Cuando hablamos de falta de compromiso, When we talk about lack of commitment, es cuando a veces se nos enfrenta con palabras fuertes, is when he confronts us with strong porque a words, veces es necesario, because hermanos. sometimes it's necessary. ¿Quién en su casa no recibió alguna palabra fuerte del papá o la mamá? Who in their homes, a strong word from your mom or your dad didn't serve you for good? El mismo Jesús habló fuerte en diferentes momentos de su vida aquí en la tierra. The same Jesus talked strongly in different occasions here in his life in the earth. Y a veces el líder tiene que hablar fuerte y entonces ya no hay compromiso. And sometimes the leader has to speak strongly. Este And líder then Jesús habló fuerte. we lack commitment. And on this los- day, Jesus spoke strongly. Como vimos, los apóstoles dijeron, oye, se fueron y esta palabra está fuerte. Y dice, ¿eso os ofende? And we know here Jesus spoke strongly, and the disciples got offended. And Jesus was like, "This offends you?" La falta de compromiso se ve cuando las cosas se ponen difíciles. Lack of commitment is sin when things get hard, O cuando las cosas están fuera de nuestro control o fuera de nuestro entendimiento. or when things are out of our control Las or dejamos. our understanding. Las dejamos y no las aceptamos por We falta leave de them compromiso. and we do not accept them because we lack commitment. Eso pasó con Jesús. That happened with Jesus. ¿Vosotros también me quieres dejar? You also want to leave me? La solución a la falta de compromiso es The solution to the lack of commitment is cultivar la fe relacional, cultivate your relational faith. cultivar la oración constante. Cultivate constant prayer. En Lucas 22, In Luke 22, 31 y 32 dice, 31 and 32 says, Señor, no, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simon, Simon, Satan has asked to swift you. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. But I prayed for you that your faith may not lack, and you coming back that you may testify to your brothers. Es decir, aquí se ve la oración de intercesión al Padre a favor de Pedro. We see the intercession to the Father for Peter. Esto nos lleva a tener un compromiso con Jesús. And this leads us to have a commitment Si no with tenemos Jesus. compromiso con Él, If we don't have a commitment with vamos him, a fallar en todo. we're going to fail in everything. Discúlpenme que lo diga, I'm sorry I'm saying this. pero no porque yo no quiero mencionar que porque somos hispanos I don't want to mention just because that we're Hispanic y no somos ingleses. Los ingleses dicen que son bien puntuales. and we're not Anglo. Anglo said that they're very punctual. Pero a veces tenemos la mala costumbre de no cumplir nuestros compromisos a tiempo. But sometimes we have the bad habit of not fulfilling our commitments on time. Claro, si ya me morí, pues no voy a llegar. Of course, if I died, I'm not going to get there. Pero eso se ve normalmente en muchos lados. But that is seen as Y no me normal estoy hablando in de many la places. iglesia. And I'm just not talking Estoy hablando about en church. general. I'm talking about in general. Tenemos ese problema. We have that habit. Solo cuando sentimos compromiso con algo, Only when we feel commitment to Somos something, puntuales. we are punctual. por ejemplo, For example, si no llego puntual a mi trabajo, me van a correr. if I don't get to my to work on time, they're gonna Y fire muchos de me. nosotros antes de la hora ya estamos ahí. And many of us, even before the time, we're there A already. menos que quieran que me corran. Unless you want to get fired, Entonces yo mismo me busco mi salida. then I myself I look for my own firedness. Bien, el último, falta de poder espiritual. All right, the last one is lack of spiritual power. Sin el poder de Dios, Without the power of God, no podemos ser discípulos victoriosos. we cannot be victorious disciples. Sin el dunamis de Dios, no podemos ser discípulos victoriosos. Without the dunamis of the Lord, we cannot be victorious disciples. La escritura dice en Mateo 17, 14 al 21. The scripture says in Matthew 17, Dice, Jesús reprendió la falta de poder de sus discípulos ante un muchacho lunático. that Jesus rebuked the lack of 21? Muchacho lunático. Lunatic. Rebuked the crazy Boy. man, the Okay. crazy guy. Dice así, cuando llegaron al gentío,
vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: When they arrived, a man came to him and said, ten misericordia de mi hijo, es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. have mercy of my son, because he has attacks, and many times he falls into the fire, falls into the water. Y lo he traído a tus discípulos y no lo pueden sanar. And I brought him to your disciples, but they can't heal him. Y respondiendo Jesús dijo: And Jesus responding said, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. O generation perverse, and so when are you going to learn? Bring him over here. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. And Jesus rebuked the demon, and that boy was healed from that instant. Viendo entonces los discípulos, Now see, the disciples seeing, aparte con Jesús, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? why couldn't we cast out the demon? Recordemos que en otro momento de la vida de ellos, Let's remember that in another time in their Jesús life, los había enviado a predicar y a sanar enfermos y echar fuera demonios. Jesus had sent them to preach and teach and cast out demons. Y en aquella ocasión volvieron contentos y gozosos. And in that occasion, they came back glad and joyous. Y Jesús les dijo: no se gocen tanto, más que sus nombres están escritos en el libro de la vida. And he said, don't rejoice too much, but instead rejoice that your name is written in heaven. Y ahora decían: ¿qué está pasando? No podemos. And now they said, what is happening? We La can't. respuesta de Jesús fue esta. The response of Jesus was this. Dice el versículo 20. The verse 20 says, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Dice: ¿quieren tener el poder espiritual? He says, you want to have the Métete spiritual en ayuno y power, oración. you need to go into prayer and fasting. Pero ahora no le damos tiempo a la oración But now we don't give time y to no nos prayer, gusta ayunar. and we don't like Nos fasting. gusta comer. We like eating. Ya nomás sentimos que el estómago nos está mandando señales y nos paramos en cualquier drive-thru a comer. We feel that our stomachs is sending us signals, and we just stop by to whatever drive-through there. Yo sé que allá no había drive-thru, I know that before they didn't have any drive-thrus, pero algo pasaba, que ellos siempre comían. but something happened that they would always be eating. Y lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos, And what Jesus was telling the disciples, formándoles la idea forming that idea, que para el poder espiritual ocupaban el ayuno y la oración. so they can have spiritual power, they needed prayer and fasting. ¿Recuerdan lo que pasó antes del día del Pentecostés? Remember what happened the day before Pentecost? 120 personas reunidas en el aposento alto. 120 people were united, gathered Orando. in the upper room, praying, Y llegó el poder. and the power. Así es de que la falta Was there. de poder espiritual, su solución, So the lack of spiritual power, the solution for that son tres cosas. are three things. Y eso está en el lema de esta iglesia, de Dios Dunamis, And it's on our theme as our Church of God Dunamis. que es instrucción, oración y acción. That is instruction, teaching, and prayer. Vamos a ver instrucción. Let's look at instruction. Primeramente, Gálatas 3:14 dice: Galatians 3:14 says, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Es decir, la venida del Espíritu Santo con poder a nosotros It's saying the coming of the Spirit with power to us tenía que ser enseñada, has to be taught. tenía que entender la gente. The people had to understand. Aquí dice claramente una cosa. And it clearly says it here. Dice: para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. It says that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Así es de que por la fe recibiésemos el Espíritu, la promesa del Espíritu. Through faith that we may receive the promise of the Spirit. De manera que ahí está la escritura. In such way that the scripture is right there. Ahora bien, cuando hablamos de instrucción, And when we talk about instruction, Jesús en otro momento Jesus in another time, les dijo: si vosotros siendo malos if us being evil sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, know how to be good to our sons, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial how much more our Father in dará heaven de su Espíritu Santo al que se lo will pida? give
of His Holy Spirit to the one that asks. Así de que la falta de poder espiritual So the lack of spiritual a power, través de la instrucción nos dice through instruction, it tells us que tenemos que tener fe para recibir el Espíritu Santo that we have to have faith to receive the Holy Spirit, y también tenemos que tener el pedirle a Dios, al Padre, acerca del Espíritu Santo. and we have to ask the Lord or our Father according to the Holy En Spirit. otras palabras, pídeselo a Dios In order for the Holy Spirit. y In other cree que Él words, te lo va a dar. ask to the Lord and believe Esa es la that He is instrucción. going to give it. And that's the instruction. Segundo, la oración. Second, prayer. Y para esto el texto más emblemático para esa relación personal con Dios And for this, the most the verse that is said for relation faith with God, para poder permanecer en esa fe relacional. to continue in that relational faith with Ese God. texto es en Segunda de Crónicas 7:14, todos lo conocemos. It's in 2 Chronicles 3:14. Nos habla ahí de cómo podemos acercarnos a Dios It talks to us there how we can come y tener before una God relación, una fe relacional and have a relational faith a través with de la God. oración. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Y tercero, la acción, And third, action, basado en Hechos 1:8. based on Acts 1:8. Dice: pero recibiréis poder It says, but you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, when the Holy Spirit shall come upon you. y me seréis testigos en Jerusalén, And you shall be witnesses in Jerusalem, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. in Judea and Samaria, and through the ends of the earth. Es decir, no basta con estar bien instruidos, It's saying it's not enough to just bien be very orados, con una taught, fe relacional, very prayered up, si no entramos en acción. if we don't go into action. Por eso Jesús les dijo: recibiréis el dunamis And that is why Jesus said you receive dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu when the Santo. Holy Spirit shall come upon Pero you. es para que entres en acción But it's for you to move into y me seas action testigo en todo lugar. and be a witness everywhere. Así de que si queremos ser realmente discípulos de So Jesucristo, if we really want to be a disciple of Jesus debemos Christ, de orarle a Dios y pedirle we shall pray to God and ask que nos ayude a superar estos obstáculos de nuestra vida. to help us overcome these obstacles in our La lives. falta de humildad, Our lack of humility, la falta de fe, our lack of faith, la falta de our entendimiento, lack of understanding, la falta de compromiso, our lack of la commitment, falta de poder espiritual. and our lack of spiritual power. Yo no sé cuál sea tu nivel yo no sé cuál sea tu nivel de discípulo que tengas en este momento. I don't know what is your level of discipleship at the moment. Allá que me estás escuchando, You who you are listening, allá donde estás, wherever you are. solo tú y Dios saben qué nivel de discipulado tienes. Only you and God know what level of discipleship you have. Si ya estás formado, If you are ready formed, o si te estás formando, or you are being o formed, si ya estás formando a otros. or you are forming someone. Lo que sí te digo que es importante What I do tell you that it's important es que te niegues a ti mismo that you may deny y te yourself sometas al señorío de Jesucristo. and submit yourself under the Lord's. Si no partimos de negarnos a nosotros mismos, If we don't go ahead and deny ourselves, no podemos hacer y lograr estos 5 propósitos. we cannot go ahead and fulfill these 5 purposes. Que estos obstáculos sean superados, These obstacles have to be overcome porque no me niego a mí mismo. because I'm denying myself. No voy a tener humildad, If I don't deny myself, No voy a I won't tener have fe, humility, I won't have no voy a faith, tener entendimiento, I won't have ni understanding, compromiso, ni nor poder commitment, espiritual. and spiritual power. Es decir, Is to say, es la base. that is the base. Por eso, el negarse a sí mismo And that is why to deny yourself es algo importante en el discipulado. is something important in Pero es discipleship. tan amplio que no pude incluirlo en esta prédica But de hoy. it's so broad that I could not include it in this Así es de preaching. que el próximo domingo vamos But a next tocar este Sunday, punto. we're going to touch that point. De manera que en este momento yo te invito a orar. That in this manner, I go ahead and ask you to pray Se ha with me. expuesto la palabra. The word has been exposed. Solo tú y Dios saben en qué están fallando. Only you and God know where you are lacking. Yo y Dios sé dónde estoy fallando. God and I know where I am lacking. Es decir,
is to No say podemos escondernos de Dios. we cannot hide from God. Él sabe si tenemos un problema de humildad He knows if we have a problem of humility, o si tenemos un problema de fe or if we have a problem of faith, o si tenemos un problema de entendimiento or we have a problem of understanding, o no tenemos compromiso con Él or we don't have a commitment o with nos Him, falta sabiduría. or we need wisdom. Pero en esta hora, Dios Todopoderoso, But at this time, Lord Almighty, te ruego que nos dé sabiduría I ask that you may give us and fill us para with serte wisdom fieles en todo momento. to do good at all times. Bendice a nuestras familias, Señor. Bless our families, Lord. Donde quiera que estén allá, alcánzales. Wherever they are, reach to them. Dales el deseo de buscarte a ti a tiempo. Give them the desire of seek Que for se you conviertan en on tus time, discípulos. that they may be your disciples, Verdaderos discípulos. true disciples. Restaura los hogares destruidos. Restore the broken homes. Salva las almas necesitadas. Save the needed souls. Protege a tu iglesia. Protect the church. Protege a Israel. Protect Israel. Y Dios Todopoderoso, And God Almighty, que esta palabra hablada that word lleve a ti fruto. may be with fruit. Que no vuelva a ti vacía. It won't come back to you void. Y que a ti sea dada toda la gloria, And that for you to receive all glory, la honra y la alabanza. honor, and worship. Y te ruego que el amor del Padre, And I ask that the love of que the la gracia Father, de Jesucristo the grace of Jesus y la Christ, comunión del Espíritu and Santo the sea con communion todos of the, nosotros. of the Holy Spirit may be with every one of us. Amén. Amen. Dios te